शुभेच्छा सदुर दर्शक कथा अच्छी एक आखि आखि नुह कि एक साखी साखी नुह एक आखि आखि नुह एक साखी साखी नुह पुओटे और झीटे बापा माँ देते आखि सदृश आप जानते सरकार किसी नियम करते आमे दुई आमर दुई किंतु दर्शक द्रुत जनसंख्या वृद्धि जो सरकार पूर्ण नियम कले आमे दुई आमर एक ए नियमटा हो गला परे बापा और माँ माने बड़ असुविधा पड़ी जगह हां क्या पुओटे थिले अनाथ आश्रम झियो टाणी पालछती अझियोटा थिले अनाथ आश्रम पुओ टाणी पालछती कारण शास्त्र लिखि देछि पुत्रातिक्रते भर्जा पितृपिण्ड प्रयोजनम पुत्र मनकर उद्धार पाइबा पई पुओटा का निहाती दरकार आज्ञा शास्त्र कथा भी कहिछि कन्यार्थे प्राप्ति स्वामी कन्यादाने मंगलम कन्यादान प्रिय महापुण्य अर्चना करिबा पई आज्ञा छियटे निहाती दरकार बापा आप माने कोन दागा एई परिस्थिति कोन करा जिवो एक्चुअली सरकार को नियम अनुसार बापा मां को कोन दरकार पुओ दरकार ना झियो दरकार दरकार पुओ ना झियो पुओ आहा मु कोछि झियो दरकार अच्छा काहे कि आज काल का पुओ को काम को नुह हां माने जम्मा भिड़ को नुह हेई रे घरर मछि खुटा त हेई परबेनी चालर जेमिति गरे भंगा दुओ हेले आमे छियो खांती गुआ खियो আমাকে যাও কামরে লতা অসর সুতা রাখিও আচ্ছা আজকা ডেটে কো বাপা মা নিজ ছাতিরে হাত রাখি কহি বলবে পুও জন্ম করে সুখ রছনি শান্তি রছনি হেলা মে ঝিও বাহা হেলা পরে भी एमिति की पर घरे हेला परे भी स्वामी को झगड़ा करे बापा मां को सुख दुख रे ठिया होछ अरे भाई लगा ताली हम बुझि बले मैडम कहि गेले बरा झियो माने बाहायला परे भी पर घरी गेला परे भी एमिति की निज स्वामी को झगड़ा करी भी बापा मां का पाखरे ठिया होछ कि दादा से हतभाग्य स्वामी हो की आमे ठीक एकदा मु कोनेगा मैडम कहछली हम पुओ माने बाहा करा पूर्व बापा मां को पचारुतले किंतु बाहा पर बापा मां को पचारु ना माने जो बाहाउछली हम बाको जो स्त्री न जत्य से की এই ঝিটি কোন বুঝি পারলেন আমি এর পুরুষ পুও আমি পিত্তল বাটিকা ঘষি মাটি দেলে শূন্য পুরুষ পুও আমি পিত্তল বাটিকা ঘষি মাটি দেলে শূন্য কিন্তু ঝিও গুড়া মাটির বাটিকা হাতরু খসিলে শূন্য সেইটি কথা কইছি পুও জন্ম করে পালি পোষি করা বাহুরে ভরিলে বড় পুও জন্ম করে পালি পোষি করা বাহুরে ভরিলে বড় বুড়া পড়ি হেলে চুটি মুঠা করি পিঠিরে থুওতি তাল আগে ঝিও গুড়া সব ষষ্ঠ দেইলে নষ্ট পথরে যান্তি নাই ন ঝিও গুড়া सब षष्ठ देले नष्ट पथरे जानती निज खुशी पाई परिवार भूली कुलर इज्जत खांती सुनो सुनो झियो पर खरी हेला परे भी बापा मां को चिंता रे थांती झियो पर खरी हेला परे भी बापा मां को चिंता रे थांती टिके खराब खबर सुनिले सब सुख छाड़ी बापा घर को समाने थांती आया रागरे रोसरे जहा कहू पछे पुओ तो कान धरनी रागरे रोसरे जहा कहू पछे पुओ तो कान धरनी कि झियो जदि बाहाला बने যৌতুক দান নাই থাকে কান্ধ দবিনি কান্দিবাকু ভুলি যায় মসি বলা করা যেতে যা কো পছে পো বা হেলা পরে বাপা মাগু ভুলি যায় আগে পাখরে শুয়ে কান্নরে কুহে ইয়া কথা কবে অনর্থ আমি এই কান্ন পরে যত কথারে পুলি সবার ভাঙ্গি দিয়ে ও যেগুলা যদি ঘর ভাঙুছদি তারা কাহি কইছ বাবা আগে অপরা জাতি কি আমি ন চাইলে কি হব তাঙ্ক সাহা আমি অপরা আরে আমি নথিলে তো অমর নথন্তা আমি নথিলে তো অমর নথন্তা কোর আসা জীবন কোনটা অমর আউধরে কইলা অমর কল আমগু ছাড়ে দেখি অমর কল কেমদি করছো রে দেখি হবো কি না না আপন মানে বন্ধু দুপ জমি খড়ে ধরি বসে আমরা অমর হবো চাষ দরকার লম্বর দরকার সারা দরকার বিহন দরকার আমি সারা আমি বিহন তুমি আমকু কইছ কুয়ারু বসন্তা জীবন আম্মা পিলা তুমি বিলকুল অচল মতে সারু বুঝা করে আমি আছো यस আমি আছো यस তুমি দুর্বল আমি সবল আচ্ছা তুমি দুর্বল আমি সবল আমি কথা শুনি তোমার মন্দ তুমি চাষ জমি আমি লঙ্গ আমি ধারা পড়ি তুমি শিপটল তুমি বাকি আমি সবল এমনি কথা আমি কইছ অচল আর আমার পাই তুমি চলা প্রচল আমার পাই তোমার সব কুশল আসলে সত্যি মানে বুঝিবার না কি ইয়ে ঢিকি গোটে ছোট কাঠ বলি ভাবিছে মানে আপনার বন্ধু দুনিয়া সারা হুল পর্যন্ত পরমেশ সবল এই আমার কাছে দল কোন করিবা আপনার সমাজ শিক্ষিত সভা সমাজ জাসপুর মাটি তেমন ডাইরেক্টলি গোটে ছোটিয়া কথা কই আপনার বুঝি দিবে দেখুন তো আজকাল বহু দেখছি সিরিয়াল বসি আর রসই করছি শাশু মিছ ডাহা মিছ প্রমাণ করতে বা করা প্রমাণ ঠিক আছে আগে যদি কথাটা সত্য গোটে জোরদার তালি দিয়ে প্রমাণ করে দিন এই দেখুন ছোট সবাই এই তালি মারছে নাই নো চেক নো পার্সিয়ালিটি যদি কথাটা মিছ তাহলে তালি বাজিব एक्चुअली हिंट्स इन ट्रेडिशनल बुझी पाले बहुत देखो अछि सीरियल बसी रसोई करछि शाशु
कमर बन सीधा करी से खू खू कासु कासु हेले किछि भी कहूनी पुओ किछि भी कहूनी पुओ